ke hati. Minumnya banyak amat. Iseng nih ya. Iseng nih ya. Langsung ya, Pak udah mau mulai ya? Udah mau mulai, udah langsung aja. Dan saudara, kita akan segera memulai. Silakan kembali ke kursi masing-masing. We are going to start. So please return to your seats. Kita akan membaca kembali Injil Yohanes pasal 3 ayat 19 hingga 21. We are going to read the same scripture passage that we read last week. The Gospel of John chapter 3 verses 19 to 21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 19 hingga ayat 21. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. In English, and the judgment is based on this fact. God's light came into the world, but people loved the darkness more than the light, for their actions were evil. All who do evil hate the light and refuse to go near it, for fear their sins will be exposed. But those who do what is right come to the light, so others can see that they are doing what God wants. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu. Thank you, Heavenly Father, for allowing us to read your word. Jelaskanlah supaya kami mengerti firman-Mu. We pray, Father, please explain this to us so we will understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Mari kita lihat halaman 48, page 48. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dan belajar dari beberapa ayat ini. There are several things that we can still learn from these verses. Jadi mari kita lihat ketiga ayat ini dengan saksama. So let's take a look at these three verses and learn from them.
Pelajaran pertama yang dapat kita petik adalah terang mencari terang. Tambahkan kata terang. Gelap mencari gelap. Tambahkan kata gelap. So here's the first lesson that we can learn. Light always seeks light. Darkness always seeks darkness. Hati yang terang mendekati terang dan menjauhi gelap. Sedang hati yang gelap mendekati gelap dan menjauhi terang. A heart that is full of light will want to be near light and be far from darkness. But a darkened heart wants to be near darkness and stays away from light. Bukankah ini adalah fenomena yang kita kerap jumpai dalam hidup sehari-hari? Isn't it the phenomenon that we often encounter in our daily life? Orang yang hidup dalam terang cenderung mencari hal-hal yang terang. Tambahkan kata terang. Dan orang-orang yang terang. Sedang orang yang hidup dalam kegelapan cenderung mencari hal-hal yang gelap dan orang-orang yang gelap. Tambahkan kata gelap. Those who live in the light tend to seek things that are full of light and people of light. While those who live in darkness tend to seek things of darkness and people of darkness. Makin terang hidup kita, makin tidak nyaman. Tambahkan kata nyaman. Kita melihat, apalagi bersinggungan dengan hal-hal yang jahat dan salah. So the more light we have in us, the more uncomfortable we see, much less come in contact with things that are wrong and evil. Sebaliknya, makin gelap hidup kita, makin kita menikmati, tambahkan kata menikmati hal-hal yang jahat. On the contrary, the darker our life is, the more we enjoy evil things. Tidak bisa tidak, akhirnya inilah yang kita lihat. So in the end, this is what we see. Orang yang baik cenderung makin baik. Tambahkan kata baik. Sedang orang yang jahat cenderung makin jahat. Tambahkan kata jahat. Those who are good tend to become better. Those who are evil tend to be more evil. Ya. Jadi benar-benar akhirnya ini yang kita bisa katakan, yaitu hanya kasih karunia dan kuasa Tuhan. Tambahkan kata kuasa. Udah ditambah. Yang dapat mematahkan belenggu jahat dan membuat orang yang berada dalam kegelapan keluar mencari terang. Tambahkan kata terang. So in the end, this is our conclusion. Only the grace and the power of God that can break the bondage, the evil bondage, and pick those who are in darkness out to seek after light. Saudara, makin lama kita hidup dalam gelap, makin susah kita ini meninggalkan gelap. The longer we live in darkness, the more difficult it is for us to live in the light or to leave darkness behind.
Ini yang saya lihat saudara dari orang-orang yang akhirnya hidup melayani Tuhan, tapi berlatar belakang buruk. Ternyata makin lama latar belakang buruk itu mengikat kita, makin susah dilepaskan. So the longer we are actually bound by the darkness, the more difficult it is for us to actually let go of that darkness. Jadi saudara, tidak heran makanya ada orang-orang yang kita lihat sepertinya baik-baik sudah melayani Tuhan, kok jatuh lagi, berbuat dosa lagi. Sometimes perhaps we meet people who are in ministry, who are good, doing well, but then they keep falling into sin. Saudara, besar kemungkinan mereka memang terbiasa hidup dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Most likely it is because they live in darkness for a long time. Karena akhirnya begini saudara, kalau kita terbiasa hidup dalam gelap, kita memang pada akhirnya lebih senang hidup dalam gelap. So this is something that we need to come to grips with. The longer we live in darkness, the more comfortable we are actually in darkness. Dan makin tidak nyaman kita berdekatan dengan yang terang. And the more uncomfortable we are near light. Nah, tapi sebaliknya saudara, ini kita juga bisa saksikan, kita yang berusaha hidup dalam terang. Makin lama hidup dalam terang, makin kita mencari yang terang, sebab makin kita tidak nyaman dengan yang gelap. But the opposite is also true. We who live in the light, the longer we live in the light, the more comfortable we are in the light, and the more uncomfortable we become when we are near darkness. Maka waktu kita bersama dengan orang-orang yang seperti masa lalu kita tidak lagi berasa nyaman. That explains why when we are with those who were part of our lives in the past, in the darkness, we don't feel that comfortable anymore. Nah, jadi inilah yang terjadi saudara pada diri kita, ya. Sewaktu kita ini hidup di dalam gelap. Gelap makin akhirnya mendarah daging di dalam diri kita. So that's what happened to us when we live in darkness. Darkness really becomes a part of who we are. Ya. Sambung. Melihat kehidupan Paulus sebelum ia bertemu dengan Kristus, tidak bisa tidak kita dibuat bingung. Tambahkan kata bingung. When we look at the life of Paul before he met Christ, we couldn't help but feel confused. Bagaimanakah mungkin seseorang yang mempelajari firman Tuhan dan berusaha hidup saleh bisa begitu dikuasai kebencian sehingga berubah kejam? Tambahkan kata kejam. How could that be? Somebody who studied the Word of God and who lived or who tried to live godly could become so possessed by hatred that he turned to be cruel. Saudara jangan lupa ya, Paulus seorang Farisi. Dan syarat menjadi seorang Farisi adalah menguasai firman Tuhan. Jadi benar-benar bukan saja membaca, tapi mempelajari firman Tuhan. Dan bukan saja menguasai firman Tuhan, tapi menunjukkan kehidupan yang saleh. Remember, Paul was a Pharisee. And as a Pharisee, he was expected not only to read the scripture, but to really understand the scripture. And not only that, as a Pharisee,
he was also expected to live a godly life. Mereka berpuasa beberapa hari seminggu. Ya, remember, they actually fasted several days a week. Jadi saudara, pertanyaannya adalah bagaimanakah mungkin seseorang yang membaca firman Tuhan setiap hari, mengerti firman Tuhan sebegitu mendalamnya dan hidup sebegitu salehnya, kok hatinya bisa penuh kebencian dan akhirnya menjadi kejam. So it really is so perplexing for us to see the life of Paul and those who were like Paul before he met Christ. They understood the scripture, they studied the scripture, they lived a godly life, but then they were so full of hatred. To the end, they became cruel. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ternyata hati yang gelap bisa diam. Tambahkan kata diam di dalam pikiran yang syarat firman Tuhan. Here we can see that, you see, a darkened heart can actually dwell in the mind that is full of the Word of God. Ingat ya, pikiran Paulus penuh dengan firman Tuhan, tapi hatinya gelap. So you see, Paul's mind was replete with the scripture, the Word of God, but his heart was darkened. Jadi kesimpulannya, hati yang gelap bisa tinggal bersamaan dengan pikiran yang penuh dengan firman Tuhan. So we cannot help but conclude that a darkened heart can actually live side by side with a mind full of the scripture. Sambung. Atau kita dapat simpulkan bahwa ternyata mengetahui firman Tuhan, tambahkan kata mengetahui. Firman Tuhan tidak serta-merta membuat hati yang gelap menjadi terang. So we can then draw this conclusion. You see, knowing the Word of God does not necessarily make a darkened heart full of light. Enggak loh. Ya, kita mungkin berkata, pastilah orang yang mengerti firman Tuhan, ya hatinya pasti nanti akan terang. Not necessarily. Not necessarily. Because once again, the example of Paul before he met Christ, his mind was really full of the scripture. But his heart was dark. Jangan sampai lupa bahwa dua perang dunia dimulai di benua yang seharusnya terang dengan kekristenan dan mayoritas pelakunya adalah orang-orang yang mengaku diri Kristen. Tambahkan kata Kristen. So do not ever forget that the two world wars started in the continent that was supposed to be full of light, Christian light, because the majority of those who lived there and who were involved in these world wars were people who claimed to be Christians. Saudara, perang dunia tidak dimulai di Timur Tengah. World War did not start in the Middle East. Perang dunia tidak mulai juga di Afrika atau di Asia. Dua-dua dimulai di Eropa. Remember, those two world wars took place or started in
the European continent. Not in Africa, not in Asia, but in Europe. Dari manakah kita menerima Injil? Orang-orang kita di Indonesia, Eropa. We from Indonesia know that we receive the gospel first from Europeans. Jadi, sekali lagi, jangan lupa, perang dunia berawal di Eropa. Lebih dari 100 juta nyawa hilang di dalam dua perang dunia itu. You see, there are more than 100 millions fatalities, casualties, because of those two wars. Jadi mereka mati dibunuh oleh sesama orang yang memanggil diri mereka Kristen. Yeah, perhaps you heard the stories. The Allied forces face to face in the battlefront with the Nazi forces, but because it was Christmas time, they decided to take time off to celebrate Christmas. And after Christmas, they start killing each other again. They took a break to celebrate Christmas, both. And right after, they began killing each other again. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa tahu Tuhan dan firman-Nya tidak sama dengan dikuasai. Tambahkan kata dikuasai oleh Tuhan dan firman-Nya. So here is again the deeper conclusion. Knowing God and His Word is not identical with or the same as being controlled by God and His Word. Tidak sama. Saudara, di dalam salah satu bukunya, Corrie ten Boom bercerita bahwa setelah Perang Dunia berakhir, dia terpanggil melayani orang-orang di negara Jerman. Ya, bangsa yang memenjarakannya, bangsa yang menangkap kakak perempuannya, kakak iparnya, papanya, dan semua mati di dalam tahanan tentara Nazi. Ya, after World War II, Corrie ten Boom felt called by God to return to Germany, to bring the gospel to the people who arrested her, her sister, her brother-in-law, and her father, and they all died except her in Nazi concentration camp. And this is what he said. You know what? Over there in Germany, she had to do a lot of exorcism. Di Jerman, dia melakukan banyak pelayanan pengusiran setan. Saudara-saudara, negara yang melahirkan Martin Luther, negara yang melahirkan George Frederick Handel dengan Messiah, negara yang banyak akhirnya setan. Sehingga Tuhan memakai Corrie ten Boom mengusir banyak sekali setan-setan di sana. Jadi ternyata saudara, mereka hidup dalam kegelapan. Mengapa mereka begitu kejam hidup dalam kegelapan? So now we know why they became so cruel, the Nazi people. Because they might know the Bible, they might know a lot about theology, because that's the birthplace of Martin Luther and also George Frederick Handel with the Messiah and many other Christian composers. Yeah, Mozart and whatnot, they all wrote Christian music. But these people were, many of them, demon-possessed. Maka itulah yang dilakukan oleh Corrie ten Boom, mengusir iblis. Orang yang dikuasai oleh Tuhan dan firman-Nya adalah orang yang hidup dalam
terang. Tambahkan kata terang. So those who are controlled by God and His Word are those who live in the light. Namun ada satu lagi hal yang mesti kita ketahui, yaitu ternyata hanya kasih, tambahkan kata kasih, yang dapat membuat hati kita terang. But there's one more thing that we need to know, and that is this. Only love can give light to our hearts. Kasih. Bila hati kita dipenuhi oleh kasih, maka hati kita terang. You see, if our hearts are full of light, if our hearts are full of love, then our hearts are full of light. Sebaliknya, jika hati kita miskin kasih, maka hati kita gelap. Tambahkan kata gelap. On the contrary, if our hearts don't have much love, then our hearts are darkened. Tepatlah kata firman Tuhan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Whoever does not love, he does not know God, because God is love. Jadi mengenal Allah seyogianya membuat kita mengasihi. Jadi bila kita tetap penuh kemarahan, kita belum mengenal Allah. Knowing God is supposed to make us love others and also God. So if we are still controlled by anger or hatred, it means we do not know God. Kita hanya tahu betul tentang Allah. Tambahkan kata tahu. We only know about God. Nah saudara, karena saya dalam pelayanan, hidup saya ini disekelilingi oleh banyak sekali orang-orang Kristen, terutama juga hamba-hamba Tuhan, maka saya juga bisa berkata ini, ya, because of my work, my ministry, I'm always surrounded by not only Christians, but pastors or pastors who are in the making. I must also say this, it's true. Somehow, there are those who serve God, but can be so full of anger. Full of anger. Ya. Saudara, Tuhan sekarang memakai pendeta Franklin Graham ya, menjadi bukan saja pemberita Injil, tapi ketua dari Samaritan Purse. We know that God has used Franklin Graham not only as the evangelist, he is actually taking his dad's place, Billy Graham, but he's also the director of Samaritan Purse. Kita tahu lembaga ini lembaga penolong orang-orang yang dalam bencana. We know Samaritan Purse is an organization that helps people who are in need, usually victims of disasters. Ya. Saudara, lembaga ini Samaritan Purse didirikan oleh Ralph Pearce. Dia adalah orang yang juga mendirikan World Vision International. Nah, saudara, Samaritan Purse was founded by somebody by the name of Ralph Pearce. He also founded World Vision International. Kita tahu mungkinnya World Vision itu juga memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang susah, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. We know God has used World Vision to bring the gospel and also to help those in need, including orphans. Saudara, Ralph Pearce itu akhirnya dikeluarkan oleh lembaga World Vision. Ya, sadly, Ralph Pearce actually was asked to leave World Vision. Maka itu sebabnya dia mendirikan Samaritan Purse, and that's the reason he founded Samaritan Purse. Nah, sebelum
dia itu meninggal dunia, dia terkena penyakit, jadi dia tahu dia akan meninggal. Nah, dia memilih penggantinya yaitu Franklin Graham. Jadi dia mengajak Franklin Graham tinggal bersamanya, melihat proyek-proyek pelayanan mereka. So he asked Franklin to come on board and live with him for a while to see the projects that they were doing all over the world. Nah, di dalam buku autobiografinya, Franklin Graham ini memberi komentar tentang Ralph Pearce. So in his autobiography, A Rebel with a Cause, Franklin Graham actually has something to say about Ralph Pearce. And this is what he says. Ralph Pearce ini seorang yang bergebu-gebu melayani Tuhan. Ya, he said Ralph Pearce, he is a man who is on fire to serve God. Tapi orang ini juga selalu dibakar oleh kemarahan. But this man is also on fire with his anger. He has anger, a lot of anger. Saudara, Tuhan pakai nggak Ralph Pearce? Pakai. Kenal firman Tuhan nggak? Kenal. Tapi penuh kemarahan. But the man was full of anger. Nah, saudara, saya hanya bisa simpulkan orang yang hatinya penuh kemarahan berarti tidak penuh kasih. Dan orang yang hatinya tidak penuh kasih berarti hatinya penuh dengan kegelapan. Those whose hearts are full of anger are hearts who are darkened. Those hearts have no love. Jadi benar-benar saudara, apa sih sebetulnya terang? Terang adalah kasih. So what is light? Love. God is love. And Jesus himself says that he is the light of the world. So God is light. Maka kalau kita mempunyai Tuhan, seharusnya kita mempunyai kasih. Kalau hati kita bawaannya maunya ngamuk aja, now we know. The one who is in us is not Jesus. Somebody else. Somebody else. Sambung. Pelajaran kedua yang dapat kita petik adalah salah satu perbedaan mendasar antara terang dan gelap adalah terang mengusir kegelapan dengan cara menerangi. Tambahkan kata menerangi. Kegelapan, sedang gelap mengusir terang dengan cara melenyapkan. Tambahkan kata melenyapkan terang. The second lesson that we can draw is this. The main difference between light and darkness is light dispels darkness. How? By bringing light, shining in the darkness. While darkness dispels light by eliminating light, killing light. Di dalam khotbah di atas bukit, Tuhan kita Yesus mengajarkan, Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. In the Sermon on the Mount, our Lord Jesus teaches us, let your light shine before men, so they will see your good deeds, your good works, and glorify your heavenly Father. Terang tidak menghancurkan orang. Terang mengajak. Tambahkan kata mengajak. Orang untuk melihat yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. So you see, light does not destroy people. Light invite people to see light, to see
that which is good, and to glorify our Heavenly Father. Sebaliknya, ini dia. Gelap tidak tahan terang, ia bahkan membenci terang. Tambahkan kata membenci terang. On the contrary, darkness does not or cannot stand light. Darkness hates light. Tidak heran, reaksi gelap dari para pemuka agama terhadap Yesus adalah membenci dan membunuhnya. No wonder the dark reaction of the religious leaders toward Jesus was they hate him and they killed him. Saudara, kita anak-anak terang melihat gelap bisa marah ya, kita nggak suka melihat perbuatan jahat, tapi kita tidak membenci, kita mengasihi. When we, people of light, see darkness, people do something evil, of course we don't like it, we get angry at the wrong they have done, of the evil they have committed, but in the end, we don't hate them. We feel sorry for them. We feel bad for them. And sometimes by the grace of God, we love them. Tapi saudara, orang yang gelap, yang hatinya itu tidak ada kasih, kalau melihat yang terang, benci loh. Ya, but those whose hearts are darkened, when they see good things from good people, they hate them. Tidak heran, maaf, itu sebab acap kali reaksi orang terhadap kebaikan bukan baik, melainkan buruk. Bukan menyukai, malah membenci. Bukan menyuburkan, malah mematikan. That is the reason. The reaction of those toward goodness, not good, but bad. Not like, but hate. Not nurture, but kill it. Jadi ini penyebabnya. Terang menyinari hati yang gelap, sehingga ia dapat melihat. Tambahkan kata melihat kejahatannya dengan jelas. So here is the reason. You see, when light comes into our hearts, light make us see the evil that we did or we do, and the evil that we are. Dan dia tidak suka. And that's the reason we don't like it. Itu sebab gelap harus membunuh terang. Tambahkan kata membunuh. Therefore, darkness must kill light. Saudara pikir ya, apa yang Yesus lakukan yang membuat mereka itu kok sampai tega membunuhnya? Come to think about it. What was it that Jesus did that deserved to be killed? Tidak ada loh. Tidak ada loh. Tapi reaksi mereka bisa begitu keras. Karena itu, gelap harus membunuh terang. Darkness has to kill light. Teruskan, saya berikan contoh saudara ya. Saudara, bila sebuah negara atau sebuah kelompok organisasi, yang negara besar, kelompok organisasi dari yang lebih kecilan, atau yang lebih kecil lagi lah ya, keluarga, terbiasa hidup dalam gelap, maka saudara, untuk berubah menjadi terang susah luar biasa. Ya, in the big picture, a country,
Smaller picture, maybe big organizations. Smaller picture, a family. If a country, organization, a family are used to living in darkness, whenever somebody in that group wants to change, make a change, most likely he cannot. Because most likely he will get killed. Ya, maka saudara bisa melihat negara-negara yang benar-benar luar biasa kotor oleh korupsi, luar biasa susahnya berubah. Karena barang siapa ada satu yang terang, yang bersih, akan buru-buru mau dibunuh. Ya, Indonesia tidak terlalu seburuk atau tidak seburuk Amerika Latin. Amerika Latin begitu ada yang mau benar bersih, langsung benar-benar literally dibunuh. Ya, Indonesia is bad, ya, the level of corruption is bad, but maybe not as bad as South America. In South America, if anybody wants to do right, they will get literally killed by the drug cartels and whatnot. But the point is, very hard to change. Dalam keluarga juga begitu. Kalau ada satu yang baik, yang benar, yang lainnya brengsek, yang paling menderita siapa? Yang baik. Ya, like in a family, same thing. If somebody wants to be good, to be right, but the rest are bad, the one who will suffer the most are those who are good. They usually become the victims. Karena sekali lagi kita belajar hari ini ya, kita tahu gelap tidak bisa loh hidup bersama terang. Gelap harus membunuh terang. Now we understand why. Because darkness has to kill light. Light does not kill darkness. Light just shines through darkness and invite people to see the light and to glorify God. But darkness has to kill light. Sementara sepertinya yang menang gelap, tapi kita tahu nanti yang menang adalah terang. Temporarily, yes, what we see around us is darkness overcomes light. Everywhere we see, oh no, darkness wins again and again and again. Yes, right now, yes. But one day, light will win. Light will overcome. Saya sudah selesai. Apakah ada yang mau bertanya atau tambahkan?